आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा निमित्त म्हणल्यार आमी आमचो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट म्हटल्यार आयडियल एज्युकेशन सोसायटीच्या एक एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स जो आमी करपाचो ठरयला ताजे बद्दल हे प्रेस कॉन्फरन्स आसा आनी ताजी संपूर्ण म्हायती दिवपा खातीर हे प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आमचे बरोबर आसात आमचे माजी विद्यार्थी तशेंच माजी सेक्रेटरी सोसायटीचे आनी आयचे आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर तशेंच सांगिल्ले आमदार श्री सुभाष फळदेसाय, आमचे ट्रेजरर श्री हर्षा रेगे, आमचे सुशांत कुंकळकर, हेडमिस्ट्रेस रश्मी डिसोजा आनी हेडमिस्ट्रेस सरिता आफोन्सो. आमकां सांगपाक खोस भोगता की आमकां सरकारान एक 50,000 स्क्वेअर मिटर एक जमीन दिल्ली ऑन लॉंग लीज आनी ताजेर आमी सगळी एप्रुवल्स जी आसा ती आज घेतिल्ली आसात आनी ताजे नंतर आज आमचो तो प्रोजेक्ट सुरू करपाचो खातीर आमी फाटल्या 21 तारखेक आमी थंय भुमिपूजन केल्लें आनी ताजो फावंडेशन स्टोन आमी येता त्या 28 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर आमी करपाचो ठरयल्लें आसा. तो फावंडेशन स्टोन आमचे माजी विद्यार्थी श्री सुभाष फळदेसाय आयचे समाज कल्याण मंत्री हांचे हस्ते थंय 11 वरांचेर संपन्न जातलो. तेन्ना आमी आमचे जे वेल विशर आसात केपेंचे सगळे लोक तशेंच आमचे माजी टिचर्स माजी विद्यार्थी पर्टिक्युलरली आज खुबशे वयली लेवलार पाविल्ले आसात त्या सगळ्यांक ते दीस थंय आमी इन्विटेशन दिवपा खातीर तांकां आमंत्रण दिवपा खातीर हे प्रेस कॉन्फरन्साचें आयोजन केल्लें आसा जेणे करून हाचे मार्फत आमी सगळ्या जे कोण आमचे माजी विद्यार्थी आसात तांचे कडेन आमी पावोवपाचो ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत प्रयत्न करतले. आज जे आमी ती स्कूल कॉम्प्लेक्स करपाक ठरयलां तातूंत आमची सेकंडरी स्कूल बिल्डींग जातली, तातूंत जवळ 35 रूम्स आसतले. ती आमी पयली फेजी घेवपाक ठरयला. ताजो कॉस्ट जवळ 8 करोड रुपये जातलो. ताजे नंतर आमी प्रायमरी स्कूल बिल्डींग म्हणून वेगळी केल्ली आसा, हायर सेकंडरी स्कूल बिल्डींग म्हणून वेगळी केल्ली आसा आनी एक दिव्यांगां खातीर जे स्पेशल एज्युकेशन बोर्डिंग केअर सेंटर हेंय उबारपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तसोच एक मल्टीपर्पज हॉल, ताका लागून डायनींग एरिया, एडमिनिस्ट्रेटीव हब आनी फाटल्यान एक फूल फ्लॅज ग्राउंड तातूंत भितर क्रिकेट, फुटबॉल ह्यो सगळ्यो एक्टिविटीज जातल्यो आनी तशेंच इनडोर स्पोर्ट्स हॉल जातले. हे सगळे करपा खातीर आमची एक मोख आसा आनी त्या दृश्टीन ताजो फावंडेशन स्टोन आमी येत्या 28 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर आमचेच श्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्ती आमी करपाचें ठरयल्लें आसा. तेय तुमकां हाजे फुडें सविस्तर म्हायती दितली. हे प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत हांव सगळे म्हाजे विद्यार्थ्यांक विनंती करता आनी आवाहन करता मोठे संख्येन ते दीस उपस्थित रावन आमच्या ह्या एम्बिशियस प्रोजेक्टाक तांणी आमकां सपोर्ट दिवचो. म्हज्या सोसायटीचे मेंबर्स, आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचे सगळे जी जनरल बॉडीचे मेंबर्स आसात तांचे हांगा स्वागत. आयज आमचे भितर ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत म्हजे बरोबर हांवें परत एक फावटी स्वागत. एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आनी केपेंची अत्यंत गरज म्हणटा थंय एज्युकेशन सिस्टम आनी एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां जनरेट करपाक जाय आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणले नंतर मोस्ट मॉडर्न ज्यो आमकां गरजो आसात आनीक टॅक्नोलॉजी आसा हाचो सगळो वापर करून फुडलें एज्युकेशन कशें जातलें आनीक हो एज्युकेशन हब जावचो अशी आमची इच्छा आसा. आमी आमच्या सरकाराचें खूब खूब अभिनंदन करता. गेल्या 20 वर्सां पयलीं आमकां ही जमीन सरकारान लॉंग लिजाचेर दिल्ली आसा, 99 इयर्स ऑफ लीज आनी ताजेर आमी आयज परत एक फावटी सगळे एक्स स्टुडंट आसात ते एकठांय जाल्ले आसात आनी एक्स स्टुडंटाचेच एक मॅनेजमेंट आशिल्ले आयडियल एज्युकेशन सोसायटी आयज ह्या स्कुलाचें फावंडेशन घालपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. आमचो राजीव बाबान सांगलो तशें प्लॅन्स सगळे एप्रूव जाल्ले आसात आनीक 3 फेजींनी आमी हें काम सुरू करतले. पयले फेजीन भितर सेकंडरी स्कूल 35 रूम्स 8 crores वर्थ बिल्डींग having something area about 2,800 square meters of built up area
वो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतले अँड आवर टार्गेट इज टू फिनीश ऑफ बिफोर द नेक्स्ट अकॅडमीक इयर. सो आमी एका वर्सा भितर ही बिल्डींग 35 रुमाची बांदपाक सोदतात आनी तातूंत भितर मॉडर्न जे टॅक्निक्स जाय पडटले, स्मार्ट बोर्ड जाय पडटले किंवा क्लासरूम, सिटींग एरियाज, एवरीथींग वील बी प्लॅन्ड, हॅव बीन प्लॅन्ड सो सॉफिस्टिकेटली की आमकां परत आनीक 25 वर्सांनी पसून अशें दिसपाक जायना की आमच्या स्कुलान अजून इन्फ्रास्ट्रक्चर हाचे परस बरें जाय. सो टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द फ्युचर जनरेशन्स अँड फ्युचर टॅक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक सोदतात आनी हातूंत भितर आमचे फर्स्ट फेजीन आसतले ते स्कूल, सेकंडरी स्कूल ऑफ 35 क्लासरूम्स. दुसरे आसतले ते आमचे प्रायमरी स्कूल. रायट नाव आमचे जे प्रायमरी स्कूल केप्यान आसा ते टायनी टॉर्स आनी तातूंत भितर आमचे भुरगीं सादारण 250 स्टुडंट्स आसात अँड वी एक्सपेक्ट मच मोर स्टुडंट्स. आतां ह्या स्कुलाचे इन्क्लुडींग प्रायमरी टू अप टू 12th करपाचें आमचें मानस आसा. आतां पर्यंत आमचे कडेन हायर सेकंडरी आसा आनी न्यू एज्युकेशन जी आसा, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, जी न्यू पॉलिसी आसा सरकाराची, तातूंत भितर जशें प्रिस्क्रायब्ड केल्ले आसा ते नॉर्म्स घेवन आमी मुखार वचपाचो प्रयत्न करतात. सो वी आर ट्रायंग टू प्रोवायड एवरीथींग रायट फ्रॉम किंडरगार्टन टील एटलिस्ट 12th नाव आनी मागीर फ्युचर आमी पळयतले. एक जालें. दुसरे वटच्यान आमकां दिव्यांगां खातीर जशें सरकारान एक योजना जाहीर केल्ली आसा की दिव्यांग घर. हे दिव्यांग घर कशें आसचें हाचें एक मॉडेल आमी तयार केल्लो आसा आनी दिव्यांगां खातीर एक स्कूल बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसा. वी मे टेक अप बोथ दीस प्रोजेक्ट सायमल्टेनियसली इफ दी फंड्स आर अवेलेबल. पूण सुरवातीक हे सेकंडरी स्कूल घेवन आमी मुखार वतात. त्याच बरोबर ताका लागूनच आमी एक बरो ग्रावंड करपाक पळयतात वीच वील हॅव ऑल दी इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमकां तातूंत भितर इंडोर स्टेडियम करपाक जाय आनी आउटडोर गेम्सूय करपाक जाय. क्रिकेट, फुटबॉल हाचे बरोबर आमकां बॅडमिंटन किंवा बाकीचे जीम हे सगळें थंय इक्वीप करपाक जाय. हाचे बरोबरच आमकां एक मल्टीपर्पज हॉल, ज्या जाग्याचेर समारंभ जातले, ज्या जाग्याचेर एज्युकेशनल ट्रेनिंग्स जातले, ट्रेनिंग हॉल आनीक एक मल्टीपर्पज हॉल ज्या जातूंत भितर डायनींग धरून सगळें जातलें. अशे प्रकारचे एम्बिशियस 4 प्रोजेक्ट्स दॅट वी हॅव. 4+1 इज ग्राउंड. सो हे विदीन द स्पॅन ऑफ 3 years वी आर ट्रायंग टू गेट दीस डन. अँड म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हे स्कूल जे आसा ते सादारण ते 79 वर्सां पयलीं सुरू जालें. ह्या स्कुलांतल्यान भायर सरलेले जे प्रॉडक्ट आसात ते आयज मोठी मोठी पोजिशनां ऑक्युपाय करून आयज रिटायर जाल्ले आसात. फॉर एग्जाम्पल आमचे भास्कर सर हायर एज्युकेशनाचे डायरेक्टर, ताचे पयलीं सगळे एज्युकेशन फिल्डान भितर तांणी सगळे स्तरांचेर काम केलें. ते आमकां अभिमानान सांगून दिसता की तशे प्रॉडक्ट आमच्या ह्या स्कुलांतल्यान जाल्ले आसात. खुबशे डॉक्टर्स आयज आमचे मदीं बसले आसात. चार्टर्ड अकावंटंट बाब हर्षा रेगे, चार्टर्ड अकावंटंट मिस्टर बाळे, देवेंद्र बाळे, अशे कितलेशेच डॉक्टर हे ह्या स्कुलांतल्यान जाल्ले आसात. खुबशे डॉक्टर जाल्ले आसा, आर्किटेक्ट जाल्ले आसा, इंजिनियर्स जाल्ले आसात. ह्या स्कुलान खूब परंपरा आसा आनीक खुबशे भुरग्यांचो फ्युचर घडयल्लो आसा. आमची मागणी आसा, खुबशे सीफेरर आसात, खुबशे आखाती देशां भितर काम करपी आसात, शिपाचेर आसात. ह्या सगळ्यांनी परत एक फावटी हांव अपील करता की आमचें स्कूल, म्हजें स्कूल म्हणून परत एक फावटी ह्या स्कुला कडेन आमी लक्ष दिवपाक जाय. आमी मुखार पावल्ले आसात. आमचे बरोबर आमचे नेक्स्ट जनरेशन आसा तांकांय एज्युकेशनान भितर बऱ्यो क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करप हें आयज आमचें कर्तव्य जाता. त्याच भावनेंतल्यान आमी सगळे एक्स स्टुडंट आयज मुखार सरलेले आसा आनी आमचे जर पळयलें जर जायत सायट प्रिपरेशन जाल्ले आसात. ऑन 20th ऑफ दीस मंथ, 28 मार्च 2026च्या दिसाक सकाळचे 11 आमी फावंडेशन स्टोन घालतले. ह्या फावंडेशन स्टोनाक आमच्या केपेच्या भावा भयणी कडेन आमचे एक्स स्टुडंट आसतलेच, त्या बरोबर आमचे जे प्रमुख नागरीक आसात तांची अपेक्षा आसा की केप्यान भितर बरें एज्युकेशनल हब जावचो, आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर घडोवपा खातीर कार्य जावचें आनी हे मुखार इनिशिएटीव घेतिल्ले आसात ते एक्स स्टुडंटांक सपोर्ट करपाक जाय. ह्या भावनेंतल्यान फक्त एक्स स्टुडंटच न्हय तर आमचे नागरीक जे आसात, प्रोफेशनल्स आसात, तांच्या सगळ्यां कडेन
एक नमळायेची विनंती करता. आय अपील टू ऑल दोज who are connected to this school, either they are ex-student, either they are well-wishers of this school, or khanje all those who donors who can come forward for this noble cause. Let us come together, build a good infrastructure for providing catering quality education to all the Kepekars. म्हणून परत एक फावटी म्हजे अपील, म्हजे विनंती, तुम्ही सगळ्यांनी हांगा येवन या बऱ्या पवित्र अशा कार्याक हातभार लावचो. आमचे हात बळ. एक स्टुडंट आसा आनी गोंय राज्याचे आयज तुमी मंत्री म्हणून आसा आनी 28 तारखेक जे फावंडेशन स्टोन जावपाचें आसा हो योगायोग तुमी कशे पद्दतीन पळयतात? म्हजें एक स्वप्न आशिल्लें की आमी ज्या कठीण परिस्थितींतल्यान एज्युकेशन घेतिल्लें आसा तितल्यो कठीण परिस्थिती आमच्या फुडल्या जनरेशनाक येवपाक जायना. आमी जेन्ना पळयतात की वी मस्ट कंपेर दी क्वालिटी एज्युकेशन आनीक द स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन वीच इज देर एल्सवेर इन वेस्टर्न कंट्रीज. आमी त्या बरोबरीन आमचे टॅलंट आसा पयलीं. वी हॅव पोटेन्शियल, वी हॅव टॅलंट, वी हॅव कॅलिबर, वी हॅव इंटेलिजन्स, वी हॅव नॉलेज. लेट अस ब्रिंग टुगेदर ऑल दोज थिंग्स टुगेदर and build a strong infrastructure for providing the best of the quality education with the modern technique. ज्या प्रमाणे विज्ञानान भितर प्रगती जाल्ली आसा, टेक्नॉलॉजी भितर प्रगती जाल्ली आसा, ती सगळी आमकां जे मोठे मोठे स्कुलान जातात त्यो सगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां हांगा हाडपा जाय. म्हणून ह्या सोसायटीन म्हजे कडेन एक जबाबदारी दिल्ली आसा की हो प्रोजेक्ट आसा तो मुखार व्हरपाक जाय. आनी हांवें निश्चय केल्लोच आसा आनी हो निश्चय तुमच्या सगळ्यांच्या पाठबळाचेर. म्हाका खबर आसा की हांवें जेन्ना उलो मारलो आसा तेन्ना सगळे लोक मुखार आयिल्ले आसात. म्हणूनच सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या प्रोजेक्टाक भितर आपलें योगदान दिवचें. युअर स्मॉल कॉन्ट्रिब्युशन आयदर इन द फॉर्म ऑफ टायम, इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस, or in the form of financial help, which will build a good, robust infrastructure for the future generation.